warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala nimatillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Hadratul kiram al-Ustaz Hasan Busri, fi hadir fursat sa'idah, ismahu li anu arifan nafsi, ismi hakina su'ajaba, ana minas sohba al-kabir. Al-an sa'akro, wa utarjim, an-nas bil mawdu' al-atfal wal qira'ah. Al-atfal wal qira'atu. Al-qira'atu miftahun min mafatihil ma'rifah, wa hiya min ahami asbabi taqaddumil mujtama'at. Fa fiha mujalasatun lil kuttab wal ulama wa ma'rifatun bi akhbari salifin wal mu'asirin wa ulumihim. Wal amru bil qira'ah huwa awwalu ma nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-alaq ayatul ula. Wa harisul murabbun ala ta'limil atfal al-qira'ah fi waqtin mubakirin min a'marihim. Wa adatul qira'ah ladal atfal tamurru bima rahila hiya al-ula marhalatut tanawuli biliyad wa tabda'u fil 'amil awal min hayati tifl fayudhiru ihtimaman 'amiran bil kutub fayaduha fi famihi wa yantaza'ul awraq wa yumazzikuha wal yaktasibat tifl hadil khibrah yumkinu an nad'a baina yadayhi awraqan min majallat qatimah. Anak-anak dan membaca adalah kunci utama pengetahuan dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan masyarakat. Melalui membaca, kita dapat bergaul dengan buku dan para ilmuwan, mengenal sejarah masa lalu dan masa kini, serta ilmu pengetahuan mereka. Perintah untuk membaca adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Al-alaq ayat pertama. Para pendidik sangat bersemangat mengajarkan anak-anak membaca sejak usia dini. Kebiasaan baca pada anak melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap menjangkau dengan tangan. Dimulai pada tahun pertama kehidupan anak menunjukkan minat yang singkat pada buku, memasukkannya ke mulut, merobek halaman, dan menyobek-nyobeknya. Agar anak memperoleh pengalaman ini, kita bisa memberikan kertas-kertas majalah lama. Asaniyah marhalatul isyarah ila suwari indama yablughu tifl asyahra al-khamisah asyara minal umur. Fayansha'u lada shagir ihtimamun syadidun bisuwari wal kutub wa taqumu bidaurin ra'isin fi hadhil marhalah haitsu taqumu bitaqlibin safahatil kitab wa tifluha yanzuru. Tahap yang kedua yaitu tahap menunjuk gambar. Ketika anak berusia sekitar 15 bulan, ia mulai menunjukkan minat yang besar pada gambar dan buku. Ibu memainkan peran utama pada tahap ini dengan membalik-balik halaman buku sementara anaknya mengamati. Asalisah marhalatu tasmiyatul asya. Wa tabda'u fi syahri asamina asyara min umri tifl fa yabda'u tiflu fi isti'mali kalimat ya'khuduha min ma'ani suwar wa hadha yusa'iduhu ala ziyadatin hasilatihi lughawiyah. Innahu yusiru ila suwari wa yusammiha hadha jamalun hadhihi sayyaratun wa yas'alu ummahu ma hadha. Tahap yang ketiga itu tahap memberi nama benda. Dimulai pada usia sekitar 18 bulan, anak mulai menggunakan kata-kata yang ia ambil dari makna gambar. Ini membantunya meningkatkan kosakatanya. Ia menunjukkan gambar dan menyebutnya, ini unta, ini mobil, dan bertanya pada ibunya,
Apa ini? Ar-rabi'ah marhalatu hubbil qisas al-qasirah asahlah wa tabda'u ba'da ayyutimal amain min umrihi wa fiha yusamma at-tiflu amaliyatan nadhri ilal kitab qira'ah kama yuhibbu ayyasma'a qissatan an kulli surah wa fi hadisin yabda'ul atfal biidrakil huruf ala annaha asya'u fis sofahat. Tahap yang keempat yaitu tahap menyukai cerita pendek yang mudah. Dimulai setelah berusia 2 tahun. Pada tahap ini anak menyebut tindakan melihat buku sebagai membacanya, seperti halnya ia mendengar cerita tentang setiap gambar. Pada usia ini anak-anak mulai mengenali huruf sebagai sesuatu yang ada di halaman. Marhalatul bahsi anil ma'ani wa tabda'u ba'da amain wa nisfil am aw salasati a'wam wa fiha tabdu aswar litifl wa ka'annaha asya'u haqiqiyatun fiha hayatun faqad yamuddu yadahu liya'khudha syai'an min surah wa qad yuqabbilu tiflan fi suratin. Tahap yang kelima yaitu tahap mencari makna. Dimulai setelah usia 2,5 atau 3 tahun. Pada tahap ini gambar bagi anak seakan-akan menjadi benda yang nyata, benda yang hidup. Ia mungkin mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dari gambar atau mencium gambarnya. Asadisah marhalatul qisas wa mulahadatul huruf wa tabda'u ba'da muntasofil am ar-rabi' min umri tifl fa yaktasibu at-tiflu al-qudrah ala tafsir suwar wa ta'liqi 'alaiha kama yabda'ul ihtimamu bi ashkalil huruf bimislil ihtimam bis suwar. Tahap yang keenam yaitu tahap cerita dan memperhatikan huruf. Dimulai setelah usia 4 tahun, anak mulai mampu menafsirkan gambar, memberikan komentar, dan mulai tertarik pada bentuk huruf seperti halnya tertarik pada gambar. As-sabi'ah marhalatu idrakil alaqati bainan nas wa surah. Tabda'u fil khamisah minal umri fayajidu fiha at-tiflu mus'atan fi musahabati ghairihi. Lihada tazdadu maharatul istima'iyah wa fi hadhil marhalati yajidu at-tiflu mus'atan fi kulli ma yusiru ad-duhi wa khususan aswar al-hazaliyah. Tahap yang ketujuh yaitu tahap memahami hubungan antara teks dan gambar. Dimulai pada usia 5 tahun, anak mulai merasa senang berinteraksi dengan orang lain melalui buku. Keterampilan sosialnya pun meningkat. Pada tahap ini, anak juga menyukai hal-hal yang lucu, terutama gambar-gambar yang menggelikan. Asaminah marhalatu tisabil adat ar-ra'isati lil qira'ah wa tabda'u fi sini as-sadisah min umri tifl fayusbihu at-tiflu qadiran ala mumarasatil amaliyat al-fikriyah walidha kanat hadisin hiya al-mulaimah lidukhul madrasah bifadli ma yatakawanu ladaihi min mafhumat limurunati dzakaihi. Tahap yang ke-8 ini tahap menumbuhkan kebiasaan membaca. Dimulai pada usia 6 tahun, anak sudah mampu melakukan proses berpikir, dan inilah usia yang tepat untuk mulai bersekolah karena ia telah memiliki konsep dasar yang cukup fleksibel. Summa sa'akumu bisyarhi qawaidin nahwi wa surfi lil fikrah as-sadisah.
Summa sa'akumu bisyarhi qawaidin nahwi wa surfi lil fikrah as-sadisah. Hiya marhalatun. Hiya dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Marhalatun ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Al-bahsi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. An harfu jarin. Al-ma'ani ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. Wa tabda'u wawu harfu atfin. Tabda'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Ba'da harfu jarin. Amaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya' li'annahu musanna. Wa nisfu ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya' li'annahu minal asma'il khamsah. Al-amu ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. Aw harfu atfin salasatun ismu adad. A'wam ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya' li'annahu jam'u mudzakkar salim. Wa fiha wawu harfu atfin fiha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bih. Tabdu fi'lu mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. As-suwaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Litifli lam harfu jarin. At-tiflu ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. Wa ka'annaha wawu harfu atfin ka'annaha ismiyatun ka'an fi'lu madin wa ha huna harfu jarin wa ha. Asya'a ismun mufradun wa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Al-asya' haqiqiyatun sifatun liswar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Fiha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bih. Hayatun ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Faqad harfu adfin qad harfu tahqiq. Yamuddu fi'lu mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Yadahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Liya'khudha fi'lun lam harfu jarin. Ya'khudha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-dhahiratu fi akhirih. Wa ya'u lita'lilil fi'li. Syai'an maf'ulu bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-dhahiratu fi akhirih. Min harfu jarin. Suratun ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. Wa qad yuqabbilu wawu harfu atfin qad harfu tahqiq. Yuqabbilu fi'lu mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu al-dhahiratu fi akhirih. Tiflan maf'ulu bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-dhahiratu fi akhirih. Fi harfu jarin. Surah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih. Bil maudu al-atfal wal qiraah. Yatatawwaru ihtimamu tifli bil qiraah abra marahila muta'addidah. Tabda'u bit tafa'ulil basit ma'al kitab usulan ilal qudrah ala tahlilil qasasil mu'aqqadah. Wa minal ahamiyati bimakanin ayyuqaddimal walidan
at-tahfiza al-munasib fi kulli marhalah likai yansha'u at-tiflu qari'an mutamakkinan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.